Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnainatul Azizah dari Prodi Perbankan Syariah YIN Pekalongan. Di sini saya akan membacakan Quran Surat Al-A'raf ayat 69 beserta tajwidnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulim minkum liyunzirakum wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Awajib bacaan qalqalah sugro sebab bak sukun mati asli. Tum'a bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu alif. Anja bacaan ikfa hakiki sebab nun sukun bertemu jim. Ja'a bacaan mad wajib mutasil sebab mad bertemu hamzah di dalam satu kalimat panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Akum bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu dal. Zikrum rum bacaan idgham bihuna sebab duma tanwin bertemu mim. Mim bertasdid bacaan huna musyaddada. Mir bacaan idgham bilahuna sebab nun sukun bertemu ra. Rabbikum kum bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ain. Ala la bacaan matabi'i sebab ada harokat fathah panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Rojulim lim bacaan idgham bihuna sebab kasro tanwin bertemu mim. Mim bertasdid bacaan guna musyaddada. Minkum bacaan ikfa hakiki sebab nun sukun bertemu kaf. Kumli bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu lam. Liyung bacaan ikfa hakiki sebab nun sukun bertemu dal. Selanjutnya wadhkuru ru bacaan baca ismun fasil sebab mad bertemu hamzah berbentuk alif di lain kalimat panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Idh ja'alakum kum bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ha. Khulafa fa bacaan mad wajib mutasil sebab mad bertemu hamzah di dalam satu kalimat panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Amim ba bacaan iklab sebab nun sukun bertemu ba. Mimba di kau bacaan madlin sebab fathah diikuti wawu sukun. Kau minu nu bacaan matabi'i sebab duma diikuti wawu sukun panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Nuhiu bacaan idgham bihuna sebab kasro tanwin bertemu wawu. Hiu wazaza bacaan matabi'i sebab fathah diikuti alif. Dakum fi bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu fa. Filha bacaan al-qamariyah sebab al bertemu ha. Halki bacaan al-qamariyah sebab al bertemu huruf qamariyah yaitu qaf. Bastoh di situ ada sin kecil, membacanya bastoh. Toh itu adalah tak marbuto. Tak marbuto ialah tak yang apabila dibaca waqaf maka suara tak berubah menjadi suara hak sukun. Fadhkuru ru bacaan mad ismun fasil sebab mad bertemu hamzah berbentuk alif di lain kalimat panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. A bacaan mad badal sebab alif berharokat fathah panjang. La bacaan mad wajib mutasil sebab mad bertemu hamzah di dalam satu kalimat panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Allah di situ ada lam jalalah tafhim sebab sebelum lafadz Allah didahului fathah.
Allahi la'allakum. Kum bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu tak. Tuflihun. Hun bacaan mad arid li sukun sebab mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf panjangnya 2 harokat. Selanjutnya saya akan membacakan Quran Surat Yusuf ayat 11 beserta tajwidnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Qalu. Ko bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Lu bacaan matobi'i sebab duma diikuti wawu sukun panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Ya bacaan mad jaiz munfasil sebab mad bertemu hamzah berbentuk alif di lain kalimat panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Ba bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Nah bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Ma bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Lakala. La bacaan matobi'i sebab ada harokat fathah diikuti alif. La ta'manna. Ini Isma membacanya la ta'manna. La bacaan matobi'i sebab ada harokat fathah panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Yu bacaan matobi'i sebab duma diikuti wawu sukun panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Sufa wa inna. Nun bertasdid bacaan huna musyaddadah. Nah bacaan matobi'i sebab ada harokat fathah diikuti alif panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Lahu. Hu bacaan mad sila qosiro sebab hak domer tidak bertemu dengan hamzah. Lana. Na bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Swihun. Bacaan mad arid li sukun sebab matobi'i bertemu dengan huruf hidup dibaca waqaf panjangnya 2 harokat. Selanjutnya saya akan membacakan Quran Surat Ad-Dahr atau Al-Insan ayat 15-16 beserta tajwidnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu alaihim bi aniyatim min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Wa yuta. Ta bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Fu'alai. Lai bacaan madlin sebab fathah diikuti asukun. Alaihim bi bacaan ikfa syafawi sebab mim sukun bertemu ba. Bi'a bacaan mad badal sebab alif berharokat fathah panjang. Niyatim. Tim bacaan idgham bihuna sebab kasroh tanwin bertemu mim. Mim bertasdid bacaan huna musyaddadah. Miofi bacaan ikfa hakiki sebab nun sukun bertemu fa. Fit dotiu. Tiu bacaan idgham bihuna sebab kasroh tanwin bertemu wau. Fit dotiu wa akwa. Wa bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Biuka bacaan ikfa hakiki sebab kasroh tanwin bertemu kaf. Ka bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Qawariro mim. Apabila dibaca waqaf membacanya qawariro qawarir. Apabila dibaca wasol membacanya qawariro mim. Selanjutnya
Miofi. Bacaan ikfa hakiki sebab nun sukun bertemu fa. Fit dotil. Bacaan ikfa hakiki sebab kasroh tanwin bertemu qaf. Qaddaru. Ru bacaan matobi'i sebab duma diikuti wawu sukun panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Ha bacaan matobi'i sebab fatah diikuti alif panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Tako bacaan kolkola sukro sebab qaf sukun mati asli. Tak di bacaan matobi'i sebab kasroh diikuti asukun. Ro bacaan mat iwad sebab mat berharokat fathah tanwin dibaca waqaf panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Selanjutnya saya akan membacakan Quran surat Fussilat ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqru wa huwa 'alaihim 'ama. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Walau, lau bacaan madlin sebab fathah diikuti wawu sukun. Ja'alna, al bacaan al-qamariyah sebab al bertemu huruf qamariyah yaitu nun. Nah, bacaan matobi'i sebab ada harokat fathah panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Hukur, kur bacaan ro tafhim sebab sebelum ro sukun ada harokat duma. Qur'anan, a bacaan mad bedal sebab alif berharokat fathah panjang. Anan a, nan bacaan idhar halki sebab fathah tanwin bertemu alif. A'jamiyal, yal bacaan idgham bilahuna sebab fathah tanwin bertemu lam. Laqo, ko bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Lu bacaan matobi'i sebab duma diikuti wawu sukun. Lau bacaan madlin sebab fathah diikuti wawu sukun. La bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Fussilat a bacaan mad badal sebab alif berharokat fathah panjang. Ya bacaan matobi'i sebab ada harokat fathah panjang. Jamiyun, ini tashil membacanya jamiyun. Jamiyu, yu bacaan idgham bihuna sebab duma tanwin bertemu wawu. Kulhu, bacaan al-qamariyah sebab al bertemu ha. Huwa lil bacaan al-samsiyah sebab al bertemu lam. Lilladzi, di bacaan matobi'i sebab kasroh diikuti asukun. Nah, a bacaan mad badal sebab alif berharokat fathah panjang. Manunu bacaan matobi'i sebab duma diikuti wawu sukun. Hudau, dau bacaan idgham bihuna sebab fathah tanwin bertemu wawu. Wasyifa, bacaan mad wajib mutasil sebab mad bertemu hamzah di dalam satu kalimat panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Walladzi, wal bacaan al-samsiyah sebab al bertemu lam. Walladzi, di bacaan matobi'i sebab kasroh diikuti ya sukun. Nalala bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Yu'minunu bacaan matobi'i sebab duma diikuti wawu sukun. Nafi, fi bacaan baca ismun fasil sebab mad bertemu hamzah berbentuk alif di lain kalimat panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. A bacaan mad badal sebab alif berharokat fathah panjang.
The bacaan mad tabi'i, sebab fathah diikuti alif panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Nihim bacaan idhar syafawi, sebab mim sukun bertemu wawu. Waqo bacaan qalqalah sugro, sebab qaf sukun mati asli. Waqoru ru bacaan idgham bihuna, sebab duma tanwin bertemu wawu. Wa huwa alai lai bacaan madlin, sebab fathah diikuti ya sukun. Him bacaan idhar syafawi, sebab mim sukun bertemu ain. Ama bacaan mad iwad, sebab mad berharokat fathah tanwin dibaca waqaf, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Ula bacaan mad wajib mutasil, sebab mad bertemu hamzah di dalam satu kalimat panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Ikayuna na bacaan mad tabi'i, sebab fathah diikuti alif. Dau bacaan madlin, sebab fathah diikuti wawu sukun. Mim maka mim bacaan idgham bihuna, sebab nun sukun bertemu mim. Mim bertasdid bacaan huna musyaddadah. Maka ka bacaan mad tabi'i, sebab fathah diikuti alif. Nimba bacaan iklab, sebab kasrah tanwin bertemu ba. Bai i bacaan mad tabi'i, sebab kasrah diikuti ya sukun panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Baid dal bacaan qalqalah kubro, sebab dal matinya disengaja karena diwakafkan. Selanjutnya saya akan membacakan Quran surat Al-Qiyamah ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qilaman raq. Waki ki bacaan mad tabi'i, sebab kasroh diikuti ya sukun panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Man raq ini sakta, yaitu berhenti sejenak tanpa bernafas kira-kira 2 harokat atau 2 ketukan. Ro bacaan mad tabi'i, sebab fathah diikuti alif. Raq qaf bacaan qalqalah kubro, sebab qaf matinya disengaja karena diwakafkan. Sekian dari video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.